আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, শুভ সকাল। কেমন আছেন সবাই আপনারা? আপনাদের মাঝে একটা ভিডিও নিয়ে আসলাম, আপনারা ভিডিওটা দেখতে থাকুন। এটা হচ্ছে আপনার রসুন, এটা হচ্ছে আপনার ইন্ডিয়ান রসুন, আর এটা হচ্ছে আপনার সাজনা। আর একটা আনকমন জিনিস দেখায় আপনাদের, এই দেখেন, এটা তো সবাই চিনেনি আপনারা। আমি বাইর করে দেখাই, এটা হচ্ছে আপনার কলার পাতা। এটা হচ্ছে কলার পাতা। এই পাতাটা, এটার দাম আপনার 60 থেকে 65 রিয়া। কলার পাতার ভিতরে আপনার মূলত এটার ভিতরে আপনার খায়, খানা খায় এটার ভিতরে নিয়ে আপনার ইন্ডিয়ানরা। এগুলো সব কলার পাতার কাটানো, দেখেন কত কাটানো আছে। बोलो क्या बोलेगा? नहीं अरे ये अभी तो पता नहीं आएगा, नहीं आएगा। ओके, अभी ये निकलने वाला। नहीं नहीं मुश्किल नहीं, लोड करो। वो थोड़ा टाइम बाद में नासिंग बेकार आएगा, नासिंग बेकार। हमारा भी भरोसा नहीं है कब आएगा, आएगा नहीं आएगा। उसको छोड़ो। हमारा आएगा तो अच्छे है, नहीं आएगा तो बाद में अंदर में वो 6-7 के लिए रखना पड़ेगा हमारा। आएगा तो लंबा वाला ना, अच्छा शुरू करो। बात में जाएगा। बोल दिया तुम्हारे लिए सुबह सुबह बोल दिया। तुम आने के बाद से आया वो। हाँ मेरे को फोन किया, मैं बोला मैं तो बाहर में।